মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদীনি আচাইমা সাল নরগৈ থানাই সেप्टेम्बर साल 30 सिमी चेंगजाक सेबा पाक्षिक सामुंगतांगनि बखाक हनै तिनि फुंगो आगरतला त्रिपुरा हास्ते सिक्ला मोर्चानि साखथारमाबाय नमो युवा यात्रा लुवाजिजाखा युबारानो मानजाखा मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा बीजेपी नि हास्ते कास्कु सांसद राजीव भट्टाचार्य सिक्ला मोर्चानि हास्ते कास्कु एमएलए सुशांत देबनो कबई कुबुनि संगतंबाय मानि सिक्ला हदाना फेकमुंनि सिमी चालै तनि मुं ताइ साखाम काहामनि फाइसिं सतना बागै सिक्ला मोर्चानि असामुंगतां हनै मंत्री अक्रा शाखा अ युबारान नुयुंमा बसकांनि सिमी चेंगै सार्किट हाउस तंनाय गांधी मांगथंगानाव थांगै पाइखा 25 থেকে 33% আমরা ডিস্ট্রাকশন করছি কিন্তু এতে আমরা যদি মনে করি যে আত্মতৃপ্তি আমাদের হয়ে গেছে তাহলে চলবে না এই ধরনের রান একটা সিম্বলিক এখান থেকে শুধু সিম্বলিক যে রান তাতে করে চলবে না আমাদের সমস্ত ত্রিপুরার কোনায় কোনায় যারা যুব সমাজ আছে আমি তাদের কাছে অনুরোধ রাখবো এই বিষয়ে আপনারা সোচ্চার হন এবং আমাদের পুলিশ থেকে আরম্ভ করে আমাদের যারা এজেন্সি আছে বিভিন্নভাবে আমরা তো সহায়তা করছি কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই নেশামুক্ত ত্রিপুরা আমাদের করতে হবে।